أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم تصلي روح العارف بالله شيخ حسن البصري ثم إلى العارف بالله شيخ جنيد البغدادي ثم إلى العارف بالله سيد عبد القادر الجيلاني ثم إلى العارف بالله شيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ثم إلى العارف بالله شيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى العالم بالله سيد محمد بن عبد الكريم الخضر الحسني سمن المنني ثم إلى الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان ثم إلى العالم بالله شيخ محمد شرواني عبد الباقي البندري ثم إلى الأخور زين بن عبد الغني ثم إلى العالم بالله شيخ محمد كشف الأنور بن محمد شرواني عبد وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله يمن بالشفاء واللطف والعافية والغنيمة والبركة وطول الأمور لنا ولوالدينا والمشايخنا والمعلمين وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتهان بجاه سيد ولد أنه وأن الله يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والعجب والحسد والحقد ويهضمنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأل الله ببركة هذا المجلس المبارك وعلى كل منابر سلفنا الصالح وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووافقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Kemudian kita lanjutkan lagi, kemarin itu adalah sam'un, sifat Allah yang ke-11. Kita boleh pulang itu adalah sama, Allah mendengar. Maka mustahil Tuhan itu tuli beliau. Jadi Tuhan itu beliau mendengar seluruh alam itu didengar sini. Namun kita kadang-kadang mendengar paling satu persatu, ya kalau beliau. Nah, 5 aja benar kita kadang paham sudah. Dan kayak ini orang. Seduniaan Tuhan nah. Nang ratapan cacing, ya kalau bepender, burung bepender hari-hari beliau lah ampun maaf. Binatang nang lain tu bepender nak kaya apa Tuhan menyimak nak itu nah. Ya kalau beliau nanya, Tuhan kada tuli beli semuaan didengar Allah.
Itulah kebesaran Allah. Nah, amun kita nih mendengar di sini aja, limbas sudah di ampera berapa tuh? Ampera ujung tuh nah. Bila naiknya kada tekan ke sana, satu lagi mendengar lagi. Apa nih itu? Nah, buktinya terbatas aja gitu ya kalau beliau. Kita kada mendengar lagi apa pendaran orang tuh kada ngerti. Nah, ya kalau beliau nunya kada usah bemek beliau lu ampun maaf ya lah. Nah, nang kadang-kadang Muhammad teh nang mau makan nalilatul jannah innalillahi wa inna rajiun. Ya kalau tenang benar. Kadang siapa nama mati kada tahu juga. Nah, ya kalau kadang-kadang kada jelas tapi Tuhan nah bagemet aja tuh jelas di mata Tuhan. Nah, ya kalau boleh ampun maaf tuh bagemet aja tuh kita nah jelas di mata Tuhan. Nah, makanya Tuhan mendengar bila orang umat kami, umat kami, umat kami, ya kalau boleh Tuhan mendengar nang dipenderakannya tuh ya boleh. Jangankan di muntung beliau ampun maaf di hati aja Tuhan mendengar geretekan hati. Nah, makanya orang-orang baik itu ya kalau boleh itu memang sampai tenang. Aku nih jar, mudahan kena aku bila bisa duitin aku kawa mau olahkan masjid. Nah, geretek hatinya itu didengar Tuhan. Boleh ampun maaf, disimpan oleh malaikat. Nah, orang kan tahu hatinya berkata maka itu. Aku ini bila berrezeki kan aku mau masjid di sini. Nah, ya kalau sudah niat bagus kok geretek hatinya tuh. Nah, sudah dicatat Allah boleh. Seandainya meninggal beliau, kada terbangun lagi masjid. Bagusnya Tuhan mau olahkan kayak itu nah. Meninggal inya kada terbangun masjid. Inya bercita-cita aja nih. Aku jadinya kena mudah berrezeki kayak orang juga akan olah masjid ya sidin. Ya kalau boleh ampun maaf anunya. Sekalinya tak olah masjid. Alhamdulillah. Keburu mati di akhirat kena diulahkan Tuhan beliau. Karena geretek hatinya aja ingat Tuhan mendengar kayak itu nah. Makanya orang-orang soleh itu boleh geretek hati itu baik-baik aja. Ya kalau beliau karena Tuhan tuh nak melihat hati kita. Aku jasin mudahan kena aku kawa bahagia jasin lah. Ya kalau boleh. Padahal duitnya kada ada lagi. Kalau beliau anunya duitnya kada ada lagi kan. Cuma aku nak bahagia jasin kena. Di hati aja kan diucapin ke orang lain. Kemudian aku kawa bahagia. Ya kalau boleh anunya tuh nah. Tuhan mendengar. Nangka itu boleh anunya nah. Kalau seandainya umurnya habis, pahala haji diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau inya panjang umur, kan inya hatinya merata terus Tuhan. Ya Allah, kau akan ulum bahaji. Ujar Tuhan kasihan aku nih kena. Aku barinya duit supaya kau bahaji. Ya kalau diberi oleh Allah. Karena di dalam hatinya geretek terus diberi oleh Allah. Allah mendengar beliau ratapan hati nina yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nah kita kalau orang bertauhid itu beliau makanya orang bertauhid itu nyaman beliau ngampun maaf nah kadang ngaling-ngalingnya nah sudah geretek hati ya Allah mudahan jadi ulun lah ada kisah di Jakarta beliau ada yang tantawi ya siapa nih ngarannya nang membawa acara tuh nang ada yang tantawi siapa Hah? Helmi Yahya lah Helmi Yahya sidin guru aja beliau guru asal orang jadi guru berapa dah gajinya ya kalau beliau guru anu nih guru ya gitu nih mungkin guru SD ke SMP kada tahu pun cuma sih aku nih guru asal setiap kali aku lewat di sini ya Allah mudahan aku kau berumah gono nak itu nih suara kayak itu bila lewat di Jakarta tuh hendak tugas Muhammad teh mudahan aku kau berumah kayak itu suara nak itu Allah mendengar kalau di sini di situ aku kebesaran Tuhan kalau dari segi gaji kada mungkin aku menukari rumah yang di Jakarta sehingga dolan yang itu justru. Ya kalau boleh nah, tapi aku bila setiap turun hatiku ini nah bergeretek, ya Allah, mudahan kau nukar rumah yang itu justru. Nah, itu aja beda, mudahan kawan nukar rumah yang itu. Nah, geretek hati itu nah, lang Tuhan anunya hari-hari jadi nang bini kena aminakan amin. Nah, ya kalau beliau tuh sekalinya sih ada menyangka aku jadi nah. Ya kalau beliau betuntung jadi lalu berubah jadi apa Muhammad tenarannya? Nang konsultan apa tah? Ya kalau nanti betul naik di Jakarta semua. Akhirnya beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau gua menukar di rumah singkanalan jasidin aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tuhan mendengar kalau di hati itu beliau karena Allah mendengar beliau. Nah, makanya ulun beliau itu mama mengisahkan nompian nila ulun atau dahulu itu juga melihat orang naik haji itu mudahan kau aku naik haji jar ulun. Beliau itu jolom beliau itu anunya. Mudahan kau aku naik haji na julanya. Rasanya tuh kayak apa naik haji nih ya kalau beliau nah anunya imbah itu beliau tuntung ulun. Berjalan ke kantor depak beliau
sekalinya tuh niatnya bila sembahyang kena ya Allah jangan matiakan ulun dan kau haji gitu aja penderun tuh kan cakap bahasa Banjarnya nih beliau ya Allah jangan matiakan ulun supaya kau haji ulun itu aja beliaunya jadi bilang basmen subuh mama teh ganang kena aku ganang Mekah tuh mama teh dulu tuh kayak itu menang beliau sekalinya limba itu apa yang terjadi beliau pas ulun ke Depak kan dapat duit ulun dapat duit tapi duit apa nang duit mencari kan tabungan kadada ya kalau bener nah anunya apa kadada lalu bertulisan penerimaan calon petugas haji beliau bertulisan tuh kenapa lu nggak depak tengah ada membaca nih gitu beliau jadi tadi ya mulut nih ayo jurung coba-coba bang aku nih lah umpat nih tes ya kalau beliau anunya nah limbah ning itu beliau lah bolehlah lu mendaftar jurun sebagai petugas haji ya kalau beliau anunya boleh ya Pak Haji aja asal pin ada aja lulusan pesantren ya kalau anunya nggih dene ulun urus lulusan pesantren ya kalau dibangi beliau langsung Sunan Tuntong habis berkas ya kalau beli anunya Tuntong masuk akal jadi rasa pesimis ya ulun pian nang mendaftar nih nah beliau nah mendaftar nih beliau orangnya kalau kada salah Muhammadnya 300 mendaftar seluruh Kalimantan Selatan nih beliau 300 beliau rasa pesimis lulus dua kan jadi mbah memasukkan biar pendaftaran lah di Depak tuh nah beliau masuk kayak pendaftaran lah masuk jadi nang urang mendaftar nih bihiga ulun Pak Haji ini sudah berapa kali aja 4 tes dulu hanya raja 4 nah ulun Pak Haji 4 kali sudah tes tak ada lulus terus ini nang kelima jasidin nah nang kelima aku nang jasidin mandam ulun saya ulun ini orang yang senior nih ya kalau beliau ini senior kada gampangan beliau ulun kada kau manggap enteng ulun beliau deh senior nih julun anunya dia menulis udah terus saja ya Allah julun jangan matiakan kecuali bahaji nah kayak kalau beliau anunya nah mudahan kau bahaji julun anunya nong waktu daftar tuh mudahan kau bahaji tahun ini ya Allah haji akan tahun ini julun Allah mendengar aja kan ratapan kita itu aja beliau itu aja ulun terus ulun banyak kerja timbe itu tuntung beliau lah habis daftar tes ya kalau beli semuaan jadi tes ulun beli semua nang 300 tuh tes jadi limba itu dibuat lembaran apa teh ada tahu lalu beli nah cara orang tuh isi terus aja nah jadi nah sekalinya 300 tuh Muhammad teh tersisih 150 termasuk ulun 150 gitu udah nah selamat sudah Tuhan maanuakan nah ya kalau beliau limba tuntung beliau tuh habis 150 tuh beliau lah dites lagi dipras lagi beliau tinggal 33 lagi beliau nah dipras lagi beliau nah jadi 150 tuh tinggal 33 kawanan di sekali ilmu ini kada lulusan semua beliau limba itu tinggal 3 kayak apa jangan nyambat Pak Yunus anunya alhamdulillah tak masuk pang ulun jual 33 nah limba itu terakhir beliau masuk 33 tuh dipras lagi beliau menjadi 22 nah beliau anunya majulun ini masuk juga sekalinya beliau kelulusan terakhir itu ada diumumkan lagi beliau kecuali surat itu sampai ke rumah Muhammad pas kurang datang mantar dari pos beliau alhamdulillah membuka ulun sekalinya lulus beliau alhamdulillah ulun sujud syukur lawan Tuhan Anda lulus sebagai petugas haji beliau nah syukur benar termasuk orang 22 nah doa dikabulkan oleh Allah nah beliau ampun maaf hanya 4 kali tes itu aja beliau Tuhan mengabulkan nah kalau beliau anunya jadi limbah itu Muhammad ada non kabit haji dari provinsi apa rahasianya nih pian Pak Haji jadi pian lulus nih nah ulun 9 kali tesnya nih terakhir pensiun sudah kalau lagi lu 4 nanunya jadi jurun berdoa aja nonton ya Allah hajikan tahun ini ya Allah Muhammad pas Muhammad tahun dudi sini berdoa setahun lagi aku di sini pensiun berdoa mah amalkan Muhammad nang ratapan aku tujuan nah ya Allah hajikan tahun ini sekalinya beliau lulus sidin nah pas terakhir hendak pensiun di sini lalu manu menelpon beliau melanunya Pak Haji Yunus terima kasih lah atas anunya Jasidin aku lulus Jasidin nah ya kalau beliau makanya ulang pernah duit kedada beliau hendak tulak di duit kedada pulang beliau apa nih yang dibawa ya kalau beliau nah tidak apa-apa
Apa namanya? Ya kalau beliau jadi bingung. Pematnya sudah. Bismillah beliau nunya. Nah, sekalinya Tuhan ya Allah, jual beri kecukupan ulun rezeki pulang. Tuhan tuh mendengar terus beliau. Dapat semua 5 tuntung sampai ke Mekah beliau. Nah, Sekong membari, muassasah membari beliau. Bayunas ini. Ya kalau beliau nanya, sini kan aku mau urusakan ini mau urusan ini. Inggih, jar ulun. Nah, Pak Haji, Pak Haji Yunus, jar beliau. Ada Pak Haji, ada Pak Yunus. Itu pulang anu pian anu lah urusan kambing ulun lah jadi ulun hendak bayar dam inggih jar ulun. Nah ya kalau beliau hari-hari mengalir aja rezeki diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ya kalau beliau malahan Tuhan memberi beliau pun maaf dan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis nang sidin membawa Muhammad teh 39 juta Muhammad teh hilang duitnya sedikit kesian. Nah akhirnya kayak apa Pak Haji Yunus jarumnya ulun bari pian duit Tuhan mengolahkan. Makanya kalau urusan Allah itu tauhid itu boleh Allah Maha mendengar kita. Nah, makanya jangan apa jurang putus asa. Insya Allah tuh beliau ampun maaf bang nah asal Allah Maha mendengar. Nah makanya kita bertauhid ini nah ini gunanya nah umat kamit kita lawan Tuhan ya kalau beliau kemana kita kada mendengari Tuhan manusia itu mendengari sekedarnya aja beliau ampun maaf nah makanya kalimat-kalimat ini beliau lah selalu kita kumandangkan lawan Tuhan nah makanya berapa banyak orang nah berdoa kadusa ngaling-ngaling dia tuh nah mungtung ini nah karena bersalawat aja mendengarlah orang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu kada mendengar kalau orang sekalinya apa beliau anunya mendapat nabi nah ya ulang kita aja nah ada pulang membaca beliau membaca Allah 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 tenang hidupnya ini kada mencari kayak orang tapi makanan datang kena ya kalau beliau kena anu datang kena Tuhan mau ulahkan nah Allah ya kalau beliau makanya itu melajari yang semuaan beliau jadi kita ini semuaan kalau Tuhan mau mendengar banyak iba pender lawan Tuhan nah jadi pender nang dipantau jangan nang doa nang kada baik bepender nang baik-baik aja baik lawan orang mudahan aku kau bahaji mudahan aku berrezeki ya kalau beliau jaka usaha nih ya kalau kita beli ampun maaf katan baik-baik aja ya nu nih guru ini sunyi orang kayak apa jangan biar aja orang sunyi mudahan kita rame nah itu aja berdoa Allah tuh melihat aja karena Tuhan ini ujian Tuhan aja beliau kita nah ini pasar sunyi apa sunyi berdoa lawan Tuhan nang mau ubah sesuatu tuh Allah beliau kalau kita Tuhan mendengar nah orang minta istisqa minta apa tak minta apa tuh umat kami minta apa orang tuh disuruh sama istisqa montong ya Allah turunkan hujan ya Allah ya Allah turunkan hujan ya Allah supaya hujan tuh turun montongnya disuruh umat agar Allah mendengar ya kalau beliau jadi kita ini beliau kalau sudah bertauhid itu beliau kalau sudah mendengar tuh banyak ratapan lawan Tuhan nah makanya jaruk ulang pun maaf anunya oleh karenanya bila kita ini selalu lawan Tuhan insya Allah Tuhan mendengar nah makanya tuh ampun ada orang namanya ya Allah anu guru mudahan menjadi orang alim amin jasidin nah jangan berdiam kita berpender tuh anak Allah mendengar percakapan kita lo orang alim dan gurulah ulun anak ulun jadi orang alim amin jasidin nah kabul alhamdulillah nah ulun ingat mana beliau tuh ampun maaf lah jadi mamanya guru sekumpul tanah mama guru sekumpul beliau tuh nana lantuan guru Haji Adu guru Haji Abdurrahman guru doakan anak ulun Al-Fatihah di sini komat kami di sini doakan nah, alimnya kayak guru sekumpul nah itu Zainul Hasan Ginggong di Probolinggo itu beliau nah kayak apa sih sampai Rasulullah tuh nah lawan sini berdapat terus di malam sampai sidin tuh mangkat derajatnya mengangkat anu sandalnya Masya Allah karamatnya nah ya kalau beliau tuh itu murid Sayyidina Khalil Bangkalan beliau anunya makanya nah orang-orang yang hebat tuh beliau banyak diberi Allah Subhanahu Wa Taala karena doanya orang alim qomat kami kurang nah makanya oleh karenanya beliau agama melajari tauhid ini beliau bahwa orang mukmin beretikat bahwa jangan mengeluarkan kata-kata yang kada baik ya kalau kata-kata kada baik itu bisa jadi doa beliau makanya oleh karenanya bila kita apa-apa tuh lah misalnya anak gitu mudah nak panjang umur sehat badan nah ya kalau beliau jika kita melihat anu apa ini anu pekerjaan
Mudahan Allah luaskan rezeki kita. Ya kalau bila berjalan, mudah Allah kayakan kita. Ada salah berdoa tuh beliau. Ya Allah Tuhan, nah, hari-hari itu kalimat kita dipantau Tuhan. Ya Allah tuh memantau terus beliau kalimat yang itu nah. Makanya gara-gara kalimat tuh bisa turun juga jadi wali beliau. Nah, contoh harus Nabi Hadir, salah kalimat aja. Gara-gara kalimat aja beliau ampun maaf, kenapa kesalahannya? Nyamannya lah aku jadi bawah pohon. Nah, ya kalau beliau gara-gara kalimat aja nah. Karena pangkatnya Nabi Hadir itu sebagai Nabi beliau ditagur Tuhan. Nabi Hadir, kenapa engkau berkata kayak itu? Nah, ya kalau Tuhan menagur Tuhannya, kenapa engkau berkata kayak itu? Ujar Tuhan Hadir, nang menyamanakan tuh pohonkah aku? Nah, ya kalau beliau nanya, itu tingkat tinggi beliau pun maknanya. Jadi ujar-ujar Tuhan, Hadir, kenapa kamu berkata kayak itu? Nang menyamanakan tuh aku, bukan pohon, ya Tuhan. Nah, ya kalau beliau, kalau ku cabut pohonnya kan baru apa lagi? Oh, enggak apa-apa ikan Tuhan. Nah, ya kalau beliau, dari situ pangkat Nabi Hadir jadi budak. Akhirnya beliau 40 hari lamanya Nabi Hadir jadi budak. Nah, ya kalau beliau turunkan martabatnya. Nah, makanya gara-gara perkataan dua, makanya perkataan ini sangat hati-hati kita. Orang yang berkata baik, insya Allah, ya kalau beliau di dalam kita memahami tauhid, insya Allah kabul banyak. Belum berapa ikung sudah nah. Makanya bila kita turun bagawi ya Allah, yang anu guru tuh melajari bil bacaan di sini. Mudahan diluaskan rezeki. Berapa banyak Allah luaskan. Karenanya baik sangka lawan Tuhan. Ya kalau beliau, ya nang orang tuh bilang nang buka tuh nah bacaan orang supaya Tuhan nah senang. Ya kalau beliau jak hendak turun doh. Lampun maaf nih nah hendak turun kita nah bapak-bapak. Kenapa jadi kumat kami disuruh untuk bacaan disuruh? Kan Tuhan mendengar kalau tuh hendak turun pada rumah. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Ujar Nabi itu kita, bila orang tuh membaca tuh beliau Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tuhan mendengar tak? Mendengar. Maka Allah selamatkan kita dalam perjalanan itu. Rumah yang kita tinggalkan Allah selamatkan. Beliau apabila macam-macam keluh ini. Tuh nah tadi anu beliau ampun maaf, meninggalkan rumah, kan rumah di anu di mana tuh Mandastana kata nang kebakaran hutan tadi. Habis masih dikira rumah ada bapak sekalinya hutan terbakar atau 4 rumah sidin. Nah, ya kalau boleh ampun maaf. Makanya ini hati-hati kita beliau. Ya kalau boleh anunya, bila meninggalkan rumah baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tuhan mendengar kalimat kita nih itu nah. Apa nih dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kalau boleh anunya, bila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya kalau beliau Allah jagakan kita, insyaallah kada mati mendadak. Nah, beliau ampun maaf lah, siapa yang akan mati mendadak? Siapa yang akan mati mendadak? Ya kalau beliau ampun maaf, bila kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 21 beliau lah dihindarkan Tuhan daripada mati mendadak. Nah, makanya orang bahar itu beliau yang amal-amal itu dan panjang umur juga. Nah kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Ketika kita berucap nang itu nah 5 sembahyang, ya kalau bilangnya ujar Tuhan panjangkan umurnya. Nah, ya kalau boleh aduan yang mati akan Tuhan. Karena Nabi mengatakan bila orang membaca kalimatnya itu Tuhan mendengar. Beliau kalimat itu yang baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu rabbul 'arsyil 'azim. Panjang umur. Insyaallah kada mati pian seharian tak. Insyaallah kada mati. Kan bujuran dia itu ilmu rahasia umur panjang beliau. Nah, makanya ulun belajar peguruan tuh kita akan mana beliau jangan kadang lah jasidin. Karena bilang batu sembah itu seorang duduk dulu baca lafaz ja. Apalagi aku kegaringan beliau. Apalagi aku kegaringan tuh. Nah. Dan dipanjangin umur nah. Berkat kalimat itu kita baca ya kalau beliau Allah mendengar, maka saat itu beliau kita dipanjangkan umur Allah. Tuhan berjanji. Mau karena lalu orang bertakun guru, maka mati itu sudah catatannya. Betul, mati catatannya. Bila sudah pian hendak mati, pasti Allah melupakan bacaan. Pasti pian namanya lupa atau pertanda sudah. Ya kalau beliau ini bila sudah kada ingat lagi pian membaca itu pertanda mati sudah.
Hingga kayak itu boleh Tuhan tuh anunya. Nah, jadi selama pian masih ingat aja membaca kalimat yang itu, ya kalau benar kalimat yang itu anunya, sudah itu maka Allah panjangkan umur kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini rahasia diberi oleh Allah. Nah, itu aja orang bahari, itu rahasia panjang umur. Nah, ya kalau beli atunya, nah bila kita baca itu insyaallah, nah makanya bila kegaringan awak kalau awak kegaringan baca itu. Insyaallah disembuhkan Tuhan beliau. Karena Tuhan memanjangkan umur pian. Makanya itu benar rahasia. Makanya ulun tonton ulama tuh Masya Allah beliau peguruan bahari itu melajari sampai amalkan pada zaman beliau tuh. Makanya oleh karenanya kita bila bentuk kalimat kita tuh nah supaya Tuhan mendangan nama baik aja ya kalau beliau. Jadi di rumah kah lawan siapa kah kita lawan kawan kah bila kawan bela mudahan ikam sehat lah. Mudahan panjang umur, mudahan sampat segala-galanya. Ya kalau beliau diberi oleh Allah, itu kalimat Tuhan mendengar diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala beliau. Itu naranya mengamalkan sifat Tuhan yang bernama Sam'un, sama naranya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kajian tauhid sebenarnya kaji termakin mendalam aja. Ya kalau beliau, orang memahami di sini nah. Jadi oleh karena kita kan ada apa-apa lagi nah. Siapa nak kau mau ubah nih beliau? Bermapang. Siapa nak kau mau ubah nah? Siapa kau menghendaki nah? Ya kalau beliau ampun maaf kita sakit siapa yang menghendaki? Kita sembuh siapa yang menghendaki? Kecuali Allah. Allah lah yang mendengar segala sesuatunya ya kalau beliau. Makanya oleh karenanya beliau itu ada satu orang yang sakit beliau. Ya Allah ulun ini ada harapan lagi sembuh. Hujat Tuhan ketika itu aku ya kalau beliau dokter sudah memonis kada baik beliau. Dokter ini memonis kada baik nah. Tapi ini harapan satu lawan Tuhan. Rahmat Allah berdoa ya Allah sembuhkanlah. Jika ini penyakit menjadi mudarat dan membawa maksiat dalam ulun, silahkan kau ambil. Tapi sisa umur ini sedikit. Jika ini membawa kebaikan, panjangkan umur ulun ya Allah. Begitunya meratap lawan Tuhan maka itu beliau langsung Allah beri pertolongan, kesembuhan itu ada. Bingung dokter beliau kenapa sih dokter itu sudah bingung? Aku periksa itu sudah penyakitmu komplikasi. Ternyata sembuh diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terjadi di Jember beliau. Jadi kan di Jember ini beliau lah, si Dini diperiksa penyakit Muhammad. Jadi penyakit dokter sudah membedakan dengan bininya. Ini aku kan sanggup lagi mau obati. Ini mungkin setahun lagi, menurut medis ini setahun lagi. Jadi bini menangis saya, sudah. Lakinya apa semua. Tapi ini sudah mendengar rupanya. Ya kalau beliau sudah hitung doa lawan Tuhan. Sekalinya beliau jalani hari-hari. Penyakit ini nah, ada pun lagi periksa ke dokter beliau yang pun maaf nah sudah. Kadangnya mendengar beliau setahun lagi menurut medis umurnya ini habis karena saking komplikasinya. Nah, tapi hati hari-hari meratap lawan Tuhan. Nah, maka itu ratapannya beliau anunya. Jika umurkan memang kada baik ya Allah ambillah ulun namanya. Tapi kalau membawa kebaikan umur yang sisa ini sembuhkan ulun dari penyakit ini. Ya kalau boleh anunya. Untung beliau setahun. Jadi nong bini bingung, labis setahun ada si matian nakiko. Jadi kenapa nih bina anu aja, bina bertambah nyaman aja. Nah ya kalau beliau jadi nong bini lalu bapandar anu ulun ini kemarin 1 tahun lewat dokter memadakan pian ini sudah angkat tangan makanya ulun biarkan pian apa karena pian gawe tapi pian mbah ya ini talon Tuhan pian meratap tengah malam meratap lawan Tuhan melihat dapat semua ulun lihat pian tambah baik bah kenapa gerangnya laki kalau menurut medis bah umur pian habis sudah setahun ini nah tapi pian sudah tahun setengah nah pian tambah sehat sekalinya beliau takajud dokter limbah jangan bini bah kita bawa ke dokter lagi lah ayo aja laki ini sekali diperiksa boleh aja dokter kenapa panjang umur sudah setahun setengah limbah itu apa yang terjadi beliau jadi dokter apa pian-piannya ada berobat di lain kah kan ada di sini kan ada kemana-mana dok demi Allah kan ada kemana-mana lagi ya kalau beliau pun maksudnya nah jadi dokter lalu kisahkan aku takjub di sini apa rahasia ulun selalu menatap lawan Tuhan aja. Aku berdoa lawan Tuhan karena memiliki kesembuhan Tuhannya Allah. Ulun mendengar memang percakapan dia. Memang hati ulun sakit, tapi ulun kada hendak lagi bahwa itu ya kalau beliau kebesaran dan kekuasaan itu di tangan Allah. Setiap hari ulun dengarkan kalimat-kalimat ya Allah. Ulun bejak itu rayu Tuhan. Ya kalau beliau nah, akhirnya beliau dengan itu beliau disembuhkan oleh Allah. Takjub dokter melihat nangka itu. Nah, ya kalau beliau ini kejadian di Jember diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya negini nang jar ulun ampun jangan patah semangat. Nah, Allah mendengar ratapan kita. Allah mendengar segala sesuatu apa yang kita pinta beliau. Asal kita sungguh-sungguh
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bila orang nang itu insyaallah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sudah pembahasan sama lah, karena kita lanjutkan pulang. Yang ke-12 basar lah pulanglah dunia. Ini habis pembahasan sama nih pasal 2 kali pertemuan ya kalau beliau. Karena insyaallah pertemuan akan dalam basar pulang. Yang ke-12 sifat Allah yang ke-12 basar. Waktunya habis sudah ya Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita beliau lah. Mudahan Allah rahmati hidup kita beliau lah. Mudahan kita berberkah dunia akhirat. Mudahan kita berberkah dunia akhirat. Mudahan kita berberkah dunia akhirat beliau. Allah kabulkan segala hajat dunia hajat akhirat kita beliau lah. Mudahan kita dilapangkan oleh Allah hidup kita beliau lah. Mudahan kita diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa berkat majelis Allah turunkan hujan. Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Beliau mudah-mudahan kita dihindarkan malapetaka. Baik malapetaka kebakaran, malapetaka yang lain beliaulah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wat tawfiq wal hidayah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah husnul khatimah. Allahumma bihaqqil Fatihah بسر الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر الرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.